Ah oui, attends directement, d'accord. Ah oui, oh bonsoir, bonsoir, bonsoir. Princesse Nana. Princesse Nana. Elle princesse, habillée par ton Ivan Choco. Admirez seulement la qualité. Habillée par ton Ivan Choco. Mandé, princesse Nana, princesse Nana. Awidi. Ayala pamaide. No, jamana inkadi de. Hein? Non, bon, ko uga foli foi. Parce que bikuma de ka cha kwa mala ni mise ka befo. Mais ngoni c'est-à-dire mbe don kolomaron do la doron anteria ka boy no kwa. Sino ko be chogodi ko ri basi tawla. Anga musique ni ngaro. Aya geto. Aya ufu. Awidi. Agaba cliff laire. Koribashite mola. Awidi. Mande princesse maligaga yere faga ne. Awa ko be chogodi. Ah voilà. Awidi. Niko ine. Ah, là c'est bon. Awidi ko ribasite mola. Awa ko be chogodi. Check, drop, bitch. Jack Subi. Sanoka klaola, sanoka kla yonju yaina. Kana jukula mechi ya kakala jeneba dina deke igitama tama. Sanoka klaola, sanoka kla yonju yaina. Kana jukula mechi ya kakala jeneba dina deke igitama tama. Sanoka kila nyonda balinina metachila o mabaola o makila nyokoro matigela metachila kabitala tala Ala appelle les manini sugunna aya ketu kabitala tala alisa ube pare sakoyala metachila pare zonkadiye eduma kila wali fesingala kabako ikodeni komani edibila ibaka meshi korota kabako ibisanga denina eduma kila talo singala kabako ikojenge kamani dunga kube jarapine fuala kabako awojeni kamani ukadube fale ndonga fanona kabako ekifanye ni ngola be kabako ekifanye ni ngola se kabako ikoroso ni ngola ke ikiro ni ngola se kabako ongasonge mono toni netunta dongo fade nyakumado subuweke kwe bama kobila manye kalo yelewa dembe sanfele tonya sanoka klaola sanoka kila yonju yaina mitachila kana jukula mechi ya kakala jeneba dina deke igitama tamo sanoka kila yonju yaina mitachila kana jukula mechi ya kakala jeneba dina deke igitama tamo Sikele bolo tulute samamuna Dokera jiri mboya Alimana donge karo sampegi Iju ba foki egomu Fatenya ye kalabachi ye bebe nyando Mami minge niyo ye bono Dugu masigi be moka nyero Yonade te bolo kono bebe nyando Uko fiye ngoro jika dinga fiye kurafu
Diena, Etesega Bafladi, Watila Takadi Bochamanye, Sekiso, Taxi, Tesor, est-ce que c'est forcé? Aedore Damuna, Kakana, Adore Sona, Kakana, Aedore Valila, Meraniala, Vaibe, Sanuka Claola, Sanuka Clanyo, Yaina, Kanajukula Mechi, Kakala, Geneva, Dena, Deke, Igitama, Tomo, Itama, Sanoka Clanyo, Yaina, Kanajukula Mechi, Kakala, Geneva, Dena, Deke, Igitama, Tomo, Mr. Shobabarun, Mr. Defo, Tempo Poco, so zero, so you sniper, Mama Mario, Fans Club, Yankee B, Lilian Tamani, Tama. Check my beats. Bonsoir. Wallahi ala Bamako ko be fole no yoranina. Mandem princesse kuntara Bamako invité par son boss. Donc on tara Bamako yuguba doni nga grima vraiment nga foli be bay parce que ni yorola ni ni kuma fo c'est-à-dire non ko be de restaurant tigu ntna se bu be to fo restaurant tigu bala iba fo atelier de couture bala tugumna mo yo woleli ke fambe fe do yera ko jabamo ko changer la de mo do wi wole 600 c'est-à-dire ki ga adresse di ko livreur u bubulo ku be ta fin livrer ma fusu ne ala dawal bana pepe no ngo jango ko be bamo ko zeina de ngo am me fama e kuma na lusuga no kuntala et puis ko chama be fana c'est-à-dire les réseaux sociaux ils s'en fala de do ate bamo ko ate bamo ko de ko fo benyana c'est-à-dire réseaux sociaux c'est-à-dire au fana Mali mondi weredi réseaux sociaux ça fait il y a deux Mali du Mali be Mali du réseaux sociaux be non Mali du réseaux sociaux o yo blog ni nyoron negen c'est-à-dire ani nyoron na c'est-à-dire benya be tiena ka tiembla ki pangati glo fin wala réseaux sociaux au sanfla oye mais Mali o de réalité c'est-à-dire be bara mi ki ga vidéo ko be saro la Bamako a ben sans prince ni mandem princesse confirmer l'intérêt yan fo Bamako ko be ko kile na be vidéo ka ko nyana mo ngwa kono na be vidéo ka vidéo nyana mo ngwe ay vidéo ke munu be se ka mogo c'est-à-dire munu be mogo deme munu be mogo la seigne à partir de là c'est mon travail. Aha, il faut me respecter des vidéos c'est mon travail. Mandem princesse nana o konna la nyani nga club mo ko la parce que tellement que folie gacha. C'est-à-dire ntena se ka fomba ge chugo subamna et puis chije fona be chije qui est plus important. Donc il faut que ngata télé là. La force invisible, la main de Dieu, l'enfant de la rue. Frufrutigi, Akalaman Batigi, le parolier de nos ancêtres, Keletigi, le roi du Facebook, Tchekele ani Dusu, Tchekele ani Hakli, Tchemi, Naba do alebe kumamfo, abe kominke, Adama demi, aye malien don, ka donakari, ka tige ban, Adama dena, Clara Adama dena ke ban, Adama denfe, ne comme au lexidema, force invisible, la main de Dieu, l'enfant de la rue, Frufrutigi, Akalaman Batigi, Lampantigi. Ah ben l'ampatigi korodo ay nawte l'ampatigi korodo l'ampatigi korode c'est-à-dire dibibe jiya na tiga yoro mununa jiya mawte sega do yoro mina nya fo nyena woni chembe awnye en avance de 52 ans ban de princesse au foyer c'est-à-dire malien kuolata l'exi force invisible aba de c'est-à-dire ni 52 ans de différence de bilay malien mi be miri bi hôtel l'exi te c'est-à-dire l'exi est guidé de aka porte parole de ne c'est un messager aka chide c'est-à-dire ne de chide la c'est ne de aka
ka finman yɛrɛ manden princesse ne malika ka yɛrɛ faga ne malika ka confirmer le ne ko bɛɛ ko kelen a tɛ giringiri o i girina ka taa o kelen do i girina ka segin o kelen do wa n tɛ taa n tɛ mɔgɔ ci hali ni n cira n tatɔ tɛ ko bɛɛ ko kelen dɛ manden princesse mankan do o mana bɛ yen n bɛ gɛrɛ le fitininini yɛrɛ le cerveau de sa génération l'intellectuel de sa génération manden den dusumanba de sa génération H chrono patron H chrono yɛrɛ i ka foli belebeleba bɛ yan o ye n ka patron yɛrɛ foli tɛ n kunen bɛ yen o mana bɔ yen tɔnɔ bafa ka foli bɛ yan nɔ n den yɛrɛ tɔntɔ ani ne yɛrɛ fa tɔnɔ bafa ni ala cɛ diɲɛ ye nin de an ka taama n'an bɛ taa an bɛ taama o mana bɔ yen nɔ a tɛ giringiri tuguni tata Nefertiti tata Saramama tata Botema tata yecogo ɲuman ma civilisation a tɛ karaba a tɛ giringiri maa ye min ye k'o ye bani mɔgɔ si tɛ kɛ mɔgɔ si wɛrɛ maa ye min ye maa y'o de i bɛ t'u yɛrɛ de la i tɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ i mana essayer cogo cogo i tɛ min ye n'i ko k'i ka k'o ye i bɛ ko kɛbali kɛ ou bien i bɛ bila ko kɛlabaliw fɛ ko bɛɛ ye ko kelen sɔngoma ni bangoma ka foli bɛ yan Mali ka famille bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan min tɔgɔ fɔra ani min tɔgɔ ma fɔ Verisi yɛrɛ i ka foli bɛ yan nɔ force de frappe refrappe Mali ka bebedeni foli belebeleba bɛ yan o mana bɛ yen nɔ n bɛ taga n gɛrɛ ala ne yɛrɛ tɔntɔn Ivan a diminen do dɛ maliyɛnw a ye kuma tɔnɔ Ivan fɛ tɔnɔ Ivan dimina parce que tiɲɛ yɛrɛ la ne voyagera ne ma fɛn fɔ a ɲɛna donc a diminen do n kɔrɔ k'a tɛ appel ta a kelen tɛ ani États-Unis bɔsi a ye kangari dɔw ye k'u k'u tɛgɛ dɔw dusu kan ko n jo t'a la bi n jo t'a la sini tɔnɔ Ivan n bɛna n tɛgɛ de da n kɔfɛ i ye de Facebook an ka yafa deli fɛ tɔnɔ Ivan n'a bɛ kɛ cogo suguya min na a fɔ n ɲɛna n ko yafa deli fɛ an kana kɛlɛ ko tɛ n jo t'a la siɲɛ wɛrɛ n tɛ boli n tɛ taa ta ka sɔrɔ i t'a kalama n t'a kɛ tuguni donc n ka foli bɛ tɔnɔ Ivan yɛrɛ ye fo Espagne wa tɔnɔ Ivan appel inconnu filɛ nin o to yen kana to k'o ta sisan dɛ c'est à dire ni mɔgɔ ye appel inconnu na b'i fɛ yen dɔrɔn kana ta dɛ i ban ka inconnu ta ale man ɲi dɛ parce que sisan appel inconnu o tɔ ye nɛnini inconnu de donc i b'i paw tali kun pewu ko bɛɛ ye ko kelen o mana bɔ yen nɔ ni ala sɔnna ma tɔntɔn kabanɔgɔ ka foli belebeleba bɛ yan nɔ tɔntɔn kabanɔgɔ ka foli mana bɔ yen grand frère bɛɛ folen don Baba Cabral ani a tɔgɔ Dametigi Sefa ani o ta o fara Pima Foroto kan maliyɛn den bɛɛ lajɛlen folen don Baba Cabral kɔrɔba Baba Cabral fitini Mandela Sise bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan nɔ n da sera min tɔgɔ ma ani n da ma se min tɔgɔ ma aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ manden princesse ka kɛnɛ kan princesse nana an bɛ don kumaw la an b'u wala dɔɔni a tɛ giringiri o mana kɛ mandekaw c'est-à-dire i b'a fɔ n ye sujet minnu fɔ aw ɲɛna sujet fila de bɛ n bolo bi grand P o ka sujet ani roi de Zouz ani n kun ye muso dɔ ka fɛn poster depuis ni n bɛ vacances la parce que n kun bɛ vacances kɔnɔna la tiɲɛ yɛrɛ la vacances daminɛlen kɔnɔna la c'est-à-dire a kuma la n tɛ fɛ ka appelw ni fɛnw ta mais cɛ la cɛ ka cas ye ne fimani tɔɔrɔ parce que ne y'a fɔ aw ɲɛna nɔ depuis ka ne bɔ ne bɛ musow de défense ta ne bɛ musow de défense ta heure bɛɛ cɛw kan yan a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna c'est-à-dire hali ne ka taa cɛw ka ko fɛ a ka gɛlɛn dɔɔni kuma bɛɛ ne bɛ musow de ka côté la ne fasa jalen do de kan mais bi ne bɛ sujet min kan maliyɛn dɔw fimani mɛnna a ta lamɛnli la fimani mɛnna a ta yeli la mais fimani ma ni ɲɔgɔnna ye fɔlɔ parce que nin kelen ni nin ye fimani dabali b'an maliyɛn denw parce que munna est-ce que maa ma ɲi ne y'a fɔ yan nɔ n ko muso de bɛ sɔn muso de ka baara bɛ ɲɛ muso de bɛ ko kɛ ko bɛ avancer ni muso banna jamana bɛ tiɲɛ du bɛ tiɲɛ diɲɛ bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn na ne manden princesse ne de y'a fɔ ni doso ni nin te min filɛ nin manden princesse ka kuma daminɛ la ayi ne ye nin poste yan ko n bɛ kuma balimaw wulila sinjiw wulila o de kama balima bɛɛ tɛ mɔgɔ fɛ dɛ ayi sinji bɛɛ t'i fɛ wa maa yɛrɛ ka maa min ka jugu ma o ye maa min b'i kɛrɛfɛ de i bolo ko maa min y'i nin ye i bolo ko maa min y'i c'est-à-dire i ko kɛ ɲɔgɔn ye o fɔlɔ de b'i attaquer kɔnɔwolo kelen t'a yira k'i nin ye mɔgɔ ye est-ce que nin tɛ in ka histoire ne mɛnna histoire mɛn la n ma ɲɔgɔnna ye wa ko n ma taa ɲini n ye ko in ɲɛɲini kosɛbɛ n ye cɛ ɲini ka cɛ wele n ko cɛ ka kuma ɲɛfɔ n ye o y'a ta fɔ n bɔra cɛ la n taara te yɛrɛ wele te y'a ta fɔ ye n kala ka na te ni cɛ in ta k'u fila bɛɛ fara appel kelen kan ne manden princesse ye n sigi k'u lamɛn plus de 1 heure et quelque n sigilen do k'u fila lamɛn muso b'a ta ɲɛfɔ cɛ b'a ta ɲɛfɔ ne manden princesse yɛrɛ sigilen do lamɛnni la sa est-ce que kow bɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ kabako walayi ma nin ye ma nin mɛn a tɛ diɲɛ kɔnɔ o tɛ kelen ye maliyɛnw ni cɛ in de y'a muso furu Bamakɔ doso
u kun be Kalaban lycée Oumar Ba yɔrɔ la mɔgɔ caman be doso in dɔn ani te ɲɔgɔn fɛ malien ni muso ɲɛna ni muso tiɲɛna a maɲi ala ka furukɛla bɛɛ kisi furumuso jugu ma ala ka muso nɔgɔ bɛɛ muso min b'i lase alijinɛ kɔnɔna ma cɛw a y'a fɔ ko amina rabi cɛ o cɛ diɲɛ kɔnɔ ala ka muso nɔgɔ ye min b'i se alijinɛ ma ni ye ni furu k'u to Mali la u ye kanu ta cogo sugu min na c'est-à-dire a ye kanu ɲɛfɔli dɔw kɛ ne manden princesse yɛrɛ bɛ maloya ko bɛ don a détail dɔw kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔw ye ne yɛrɛ bɛ maloya k'o détail fɔ mais ni kanu tɛ c'est-à-dire ni kanu tɛ ninnu mɔgɔ fila kun tɛ ɲɔgɔn ye kuma tɛ k'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn furu maliyɛnw ni cɛ in nana ni denni kanu k'a sɔrɔ denni t'a fa kan denni t'a ba kan denni kɛlen don k'a yɛrɛ ta n'a dɔgɔninw a filɛ nin ye ka na denni kanu kan denni bɛ bɔ ala ye diɲɛ don o don da parce que n bɛ kuma fɔ k'a dabiri parce que ka don kuma kɔnɔ cogo sugu dɔ la n tɛ fɛ k'o kɛ denni bɛ bɔ ala ye diɲɛ don o don da a bɛ segin ka na dugusajɛ fɛ de cɛnin b'a fɔ don min k'a b'a fɛ a y'a yira a la k'ale valeur ka bon cɛnin ma k'ale nin tɛ ɲɔgɔn kanu kɛ ɲɔgɔn ma ye mais cɛnin kɛtɔla ka fila saba sɔrɔ a nana tugu cɛnin kɔ k'a bɛ cɛnin fɛ k'u bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma c'est-à-dire muso dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ olu ɲɛ bɛ intérêt dɔrɔn de la c'est-à-dire olu tɛ foyi fɛ intérêt dɔrɔn kɔ mais nin de man ɲi cɛnin filɛ nin ye ka woro bɔ nin nɔfɛ Bamakɔ k'a furu cɛnin yɛrɛ origine ivoirienne de ye c'est-à-dire mais a nana sigi Mali de kɔnɔ ka taa denni yira a somɔgɔw la c'est-à-dire ka tila ka segin ka na Bamakɔ k'a fɔ k'ale bɛ n'ale minɛn ta ka na tunga fɛ a ye tunga ɲɛɲini siɲɛ joli a ma ɲɛ sɔrɔ tunga la ka ɲinini caman ba kala a ma se ka ɲɛ sɔrɔ tunga fɛ a na ji sira de ta sisan ka Libi kɔgɔji tigɛ ka na ka don Faransi kɔnɔ kana tɛmɛ sira min fɛ fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka se Faransi ma aw b'a dɔn minnu ye ji tigɛ de b'a dɔn parce que ne tɛ ji tigɛ cogo in dɔn wa c'est-à-dire ne tɛ se ka ji détail in bɛɛ fɔ parce que ne t'a tigɛ cogo dɔn donc minnu y'a tigɛ de b'a dɔn ka sɔrɔ ka tila ka bɔ aw bɛ jigin dugu min na n'i ye ji tigɛ i bɛ fɔlɔ dugu min na o dugu k'a bɔ yen tuguni k'a dɔgɔnin bila ka passer minɛw la c'est-à-dire a ka na Faransi kɔnɔ yan k'a kale muso ye ko n'ale nana k'a bɛ san 1 de di muso in ma k'a bɛ muso la don Europe cɛ in y'a fɔ cogo min cɛ in y'a kɛ ten mais cɛ ka ko kɔnɔna la c'est-à-dire ani muso dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ c'est-à-dire ko tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ ni muso tɛ kelen o kɔnɔma o a kala ka furumuso wele k'a fɔ a ye tuguni k'a ye garisɛgɛ sɔrɔ dɔ fɛ ko muso ka yafa ma ala kira kama k'o tɛ foyi tiɲɛ u ka furu la k'a b'a fɛ furu ɲɔgɔnya la o bɛɛ la maliyɛndenw muso ko k'a yafara a dɛsɛlen so sara la Faransi ko ka gɛlɛn mɔgɔ na kuma Faransi ani ye fɛn sɔrɔ Faransi o tɛ ko kelen ye c'est-à-dire cɛ ka ko ma nɔgɔ Faransi muso bɛ évoluer cogo min Faransi cɛ tɛ évoluer ten tɔ aw ka évolution tɛ kelen ye maliyɛnw denni sigilen bɛ o la a ye denni nabɔ Bamakɔ ko a kun tila k'a to luwanse min na luwanse ka gɛlɛn c'est-à-dire k'a bila ka taa ba kan Côte d'Ivoire denni taara a ba kan cɛni balimaw ko a ma k'u k'aw tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ko cɛni kɔrɔmuso dɔ bɛ ba kɔrɔ ko ka n'o bila ka na Faransi cɛni ko n ye layidu ta n furumuso ye n ko n furumuso ma ni n donna Faransi yan n b'a ladon nɔfɛ a y'a to n ka n furumuso ladon a sigilen don ni n den ye ka n den garder wa o ye den min o tɛ cɛ woloden dɛ a yɛrɛ muso in wolo dɔgɔnin o ye kɔnɔ ta faama sɔrɔ o den na cɛni y'i don jigiya kɔrɔ k'o den ta k'o den bila a bolo kɔrɔ k'a b'o den dɛmɛ c'est-à-dire k'a yɛrɛ tɔgɔ di o den ma muso kanu kɔsɔn ka sɔrɔ k'a fɔ dɔgɔnin ye k'a ka taa ba kɔrɔ ko ka baara dɔ ɲini k'a kɛ k'ale bɛ nin den ta komi faama sɔrɔ den na ka den in tɔgɔ ta k'i jɔ nin den ka dumuni ka den in to muso in bolo wa muso in n'o den de tun bɛ taa denni wolo ba fɛ yen Côte d'Ivoire cɛ nana yan k'a sen don k'a bolo don ka kini kɛ ka wagasili kɛ ka suɲɛniw bɛɛ kɛ a kɛlen ka wari sɔrɔ ka wari fara ɲɔgɔn kan balimaw ko k'a dɔgɔnin ka na a ko non k'a se k'a balimamuso nana k'a muso min k'a ye layidu ta muso ye k'a bɛ muso nana a ye muso nana cogo min na a ye nkalon tigɛ a woloba ye ko muso bɛna taa bɔ a ba ye Mali la maliyɛnw histoire in ye n touché ko muso bɛna taa bɔ a woloba ye Mali la muso selen Bamakɔ a ye wari bila ka taa di muso ma k'a ka ji sira sarakaw bɔ parce que muso in fana nana ji sira de fɛ k'a ka ji sira sarakaw bɔ ko n'a ye ji sira sarakaw bɔ k'a ka sira ta ka na parce que k'ale y'a fɔ a woloba ɲɛna k'a bɛna bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ de la maliyɛndenw a filɛ k'o bɛnbɛn min kɛ muso sera yɔrɔ min na Marɔku o y'a sɔrɔ ale y'a terikɛ min wele k'o ka ji tigɛ ni muso ye muso selen Marɔku ji ma se ka tigɛ ni muso ye cɛ min ye cɛ ka wari minɛ o bolila ni wari ye o bɛnna ni cɛ natɔ ye yan papier t'a bolo a bɛ dinbi danba la a bɛ baara bɛɛ ɲini na k'a kɛ wasanba muso in bɛ se yan muso tora o la yen ni cɛ ye dɔrɔmɛ min sɔrɔ a b'o de ci ka taa aw ni ne ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'a dɔn cɛ ni muso la mɔgɔ min avancé ka di Faransi aw ni ne aw bɛɛ b'a dɔn cɛ ka bɔ o la
a tɛ baara la a muso min a kun ye kɔnɔ da o la o fana jiginna den min na o ka ala minɛ o ka asile demandé ni o den asile ka 10 ans di cɛ ma cɛ bɛ ka taa k'a bɛ formation ɲɛɲini aw ni ne formation kɔnɔ yan faransi n'i ye papier sɔrɔ i bɛ kalo 1 kɛ fɔlɔ en avance tubabu b'o de kɛ i bɛ kalo 1 tɛmɛ kalo 2nan na a b'i sara parce que n'i kilala formation na fana après formation 1 mois o b'i sara cɛ bɛ o tiriki tɔrɔkɔ la faransi kɔnɔna la yan nɔ ka wari ɲini ko muso in bɛ ji sira kan muso ko k'a bɛna kidali sira de fɛ safule k'a bɛ taa Algérie fɛ ko komi ko Maroc sira tɛ ka ɲɛnabɔ k'a bɛ taa Algérie fɛ cɛ filɛ ne ka taa dɔ ka gardiennaya kɛ c'est à dire lafgarde de kun don ka taa lafgardiya la a jɔlen lafgardiya kuma la o ko kunna yen nɔ walayi ala sagi minnu dilen don cɛ ma k'a ka garder cɛ y'i tɛgɛ de don mɔgɔw ka sagi kɔnɔ ka mɔgɔw ka wari misɛnnin ta ka bɔ a kɔnɔ wasanba ka wari fara ɲɔgɔn kan ka muso in nabɔ Libi ka se ka s'a ma faransi yan nɔ parce que dɔrɔmɛ kelen a kun tɛ cɛ bolo a b'a kɛ o y'a sɔrɔ 80 euros a kun ka kan ka sara o la 10 heures a filɛ ka 80 euros in minɛ a ye wari minnu suɲɛ k'o fara ɲɔgɔn kan c'est-à-dire muso nali dɔrɔn de b'a hakili la k'o wari bila ka taa Libi ji sira kan ko muso ka ji tigɛ ka n'a sɔrɔ faransi est-ce que kabako muso man ɲi maliyɛnw n bɛ min fɔ aw ɲɛna muso kɛlen ka ji tigɛ ka Libi ji tigɛ hɛrɛ la ka don doni bɛ kɛ sira min fɛ aw de b'a dɔn u bɛ ka video bɛ ka cracher a bɛ ka signaler donc a bɛ ji tigɛ ka bɔ sira min fɛ aw de b'a dɔn ne man de princesse ta dɔn n y'o fɔ ne mana ji sira kan donc ne tɛ ji sira ta ɲɛ dɔn muso filɛ nin ye maliyɛnw farafin man ɲi muso donnen filɛ nin ye ji sira in fɛ a donnen ye min kɛ kana don ka bɛn ni t'a dɔn n'i ye Libi tigɛ i bɛ bɛn ni dugu min ye ka bɔ yen yɔrɔ la kana don ka taa bɛn ni alasa a ye ɲɛma Marseille dugumisɛnnin dɔ u ka taa muso bila o la muso nana cɛ bɛ faransi yan a ye cɛ wele don min k'a sera Marseille cɛ kɔntanna cɛ y'i pan cɛ y'a fɔ a balimaw ye k'a fɔ a sinjiw ye k'a fɔ diɲɛ mɔgɔw ye k'ale muso nana faransi saya k'ale muso donna k'ale kɔntanna maliyɛnw kow bɛ yen dɛ sisan cɛ y'i sigi min kɛ ka telefɔni de ta ka muso wele allo ne ba i bɛ fan jumɛn de la o yɔrɔ ɲɛfɔ an ɲɛna n ka se ka ɲɛfɔ yɔrɔ dɔn n ka se n ka taa bɔ i ye ko papier dɔ dira a ma k'a ka papier di cɛ ma cɛ k'a dɔn papier sugu min dira a ma asile papier de don wa mun de don parce que ale denmusonin b'a bolo k'a dɔn ayi dɛ a ye doso la munumunu don kelen k'a la munumunu don fila don sabanan a bɛna mun fɔ doso ye ko a bɛna assistance sociale ɲininka ko n'olu ye min fɔ cɛ ye k'a bɛ cɛ jaabi cɛ jatigɛra o kɔfɛ cɛ y'a wele k'a wele muso nin ma téléphone ta a furumuso dɛ u ye mairie kɛ Bamakɔ Mande princesse photo bɛ ne kun yan prévu bɛ ne kun yan nɔ te min kama t'i ka vocal jouer ne Mande princesse ko n bɛ muso c'est-à-dire ne de bɛ yan musow défense tali kama mais ye den qualité sugu min ye te n b'i yira diɲɛ bɛɛ la a tɛ girin girin walayi te donnen filɛ nin ye cɛ wulila doso wulila ka bɔ faransi yan c'est-à-dire ka taa yɛrɛ sɔrɔ fo dugu in na Marseille ka tila ka taa Marseille village dɔ kɔnɔna la c'est-à-dire k'a bɛ taa bɔ a furumuso in ye yen ko comme furumuso bɛ yen nɔ o y'a sɔrɔ a tɛ ka cɛ ka appel ta dɛ cɛ taara ka Marseille cɛ ci ka taa Marseille village fitinin na ka taa muso wele k'a da tulu la a ma téléphone ta k'a da jaba la a ma téléphone ta ka SMS ci a ma ko te n filɛ nin ye Marseille n filɛ nin ye aw ka duguni na Marseille duguni dɔ don n ɲɛ ɲinɛna tɔgɔ kɔ ko n filɛ nin ye yen te appel ta ala min ye masa ye te ma sɔn ka appel ta dɛ te ma jaabili kɛ te ma appel ta a obligé la ka na hôtel ta k'i da hôtel kɔnɔ ka si maliyɛnw dugu jɛlen ka te wele tugu samedi ka samedi tile ban te ma appel ta ka tila ka na dimanche tile ban te ma appel ta cɛ ye mun kɛ depuis ala k'a da a ma jouet min depuis ala k'a da a ma drogue ta cɛ ye drogue de meleke k'a siri k'a min i m'a ye faransi yan nɔ fatɔ ka ca n'i ye faransi cɛ fatɔ la n'i ye muso problème bɔ a la a tɔgɔ b'a dɛn muso aw ye sabali n'aw ɲɛna diɲɛ bɛ ɲɛ ni aw tiɲɛna diɲɛ bɛ tiɲɛ cɛ ye nin su saba si lundi wari t'a kun a bolola wari banna a kunna wari banna balimaw k'o cɔ sinjiw k'o cɔ a baw k'o cɔ n'a fɔra k'e k'i balimamuso ladon faransi yan e ko ko muso ko de ka di e ye n'i y'i muso de ladon muso in ma n'i faga i ka problème muso in ma n'i kun ci i ka problème ni ala cɛ maliyɛnw balima ma sɔrɔ e k'a dɛmɛ parce que balimaw dusu kasilen don a kɔrɔ kun jumɛn na a ye muso in ladon cɛ filɛ nin ye o dépression bolo cɛ bɔra yen nɔ ka segin ka na a tɛ muso kibaru dɔn a ye muso min furu dɛ
muso mi furula fɛ a y'a ka woro tan don muso min na a t'a kibaruya dɔn don dɔ la u taara denkunikɛyɔrɔ kɔɲɔkɛyɔrɔ la yen kɔɲɔkɛyɔrɔ de sen fɛ a y'a denmusonin foto ye a kɛlen ka denmusonin foto ye dɔ ka telefɔni kɔnɔ a ko ko nin ne den bɔlen don dɛ o tigi kama yɔrɔ aw cɛw fila mana mɔgɔ mɔgɔ a b'a fɔ ko n'aw den bɔlen don nin n'i den tɛ kelen dɛ a ɲɛɲini i tigi den ɲini nin ba bɛ yan nɔ nin ba kɔnɔman don wa ni cɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn kan a n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn kan ba kɔnɔman don e cɛ maliyɛnw muso e de cɛ bɛ se ka muso fila ta muso b'i muɲu k'i sigi muso e de cɛ bɛ se ka muso saba ta muso b'i muɲu k'i sigi walayi bilayi kamalenkɔrɔ tɛ se ka muɲu ka sigi muso k'a yira cɛ la ko cɛ wɛrɛ bɛ yen k'o valeur ka bon n'e ta ye ou bien k'i bɛ cɛ wɛrɛ fɛ cɛ si tɛ se ka kun o cɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ cɛ o cɛ bɛ ka ne lamɛn yan ko n'i ye furumuso k'i ma k'a bɛ cɛ wɛrɛ de fɛ c'est à dire k'e b'o ku i dusukun na muso bɛ se ka min muɲu cɛ tɛ se ka muɲu n'i y'a kɛ cɛ la ni fa ma don a la a bɛ ko kɛbali kɛ diɲɛ bɛɛ b'a ye den princesse mankan don ne cɛ ni muso tɛ kelen mɔgɔ minnu tun bɛ ka cɛ in juger a y'o bila cɛ in place la ni aw cɛ min bɛ se ka ni ɲɔgɔnna kɛ o fɔ cɛ ye yɔrɔ min na dɔrɔn kɔnɔboli de cunna cɛ kan cɛ taara don ɲɛgɛn kɔnɔ a ye min kɛ a bɛ 2 heures bɔ mɔgɔw ko k'a ka bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ cɛ ma se ka bɔ cɛ ye kasi de daminɛ c'est à dire a ye kamalenkɔrɔ kasi min kɛ n bɛ vocal k'a la o k'a lamɛn te e maliyɛn den bɛɛ kuma suru te ɲɛ min f'i ɲɛna ne kelen e kelen inbox la i b'a dɔn o de ye ne manden princesse ye hɔrɔnya juru tɛ to muso min na ne manden princesse don c'est à dire n bɛ kuma min f'i ye o ye fort Facebook kan ni san pɛrɛncɛ de t'a ɲɔgɔnna kɛmɛ f'i ye jɔlen ko bɛɛ ye ko kelen cɛ ye maɲumatɔ kasi min kɛ kɔma ne fimani touché ka nin bɔ kɔma ne fimani ni degun ka nin bɔ c'est à dire kɔma digi ne dusukun na ka nin bɔ a ye cɛ kumakan lamɛn a ye cɛ kumakan lamɛn maliyɛnw kow bɛ yen dɛ. Tu sais, si tu veux mon avis, je vais te dire oui. En fait, c'est pas facile quoi. Je te jurais qu'après ça, revenir en arrière encore 2 ans après, c'est pas vraiment facile pour moi. Mais, je sais pas, 7 mois après son arrivée, ma soeur a organisé, pendant le mariage de ma soeur, j'ai fait la connaissance d'une fille qui est venue au mariage de ma soeur. Et cette dernière a pris des photos et j'ai demandé à ce qu'elle m'envoie ces photos-là. Et pendant que elle m'a demandé de sélectionner les photos, et quand j'ai sélectionné les photos dans son appareil, j'ai vu la photo de ma fille. Et lorsque j'ai vu les photos de ma fille, ça m'a surpris, j'étais choqué, tout et tout. Mais la fille, qu'est-ce qu'elle fait dans ton téléphone? Et elle va me montrer la photo de la mère, voilà, voilà. Et elle me sort cette phrase-là, que oui, qu'elle vit, que c'est une de ses amies qui vit à Matic, qu'elle vit avec son mari et qu'elle est enceinte et qu'elle va accoucher dans pas longtemps. En fait, c'était la goutte d'eau qui a débordé la vase parce que moi, j'ai essayé de passer à autre chose. Mais bon, voilà. Et c'est pas... En tout cas, je vis pas. J'ai pas la paix du cœur, je vis pas. Bon, je veux vivre, je veux parler avec elle. Je sais pas, trouver une solution pour que je puisse passer à autre chose. Voilà. Kamalenkɔrɔ bɛ kasi yɔrɔ yɔrɔ tɛ ko dɔnni ye dɛ muso in photo filɛ nin maliyɛndenw muso in photo filɛ maliyɛnw aw yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ nin de ye te ye te photo filɛ nin maliyɛndenw te ni kamalen wɛrɛ de bɛ yan c'est à dire te ye ji tigɛ ni kamalen wɛrɛ de ye te in ye kamalen wɛrɛ de kɔnɔ ta wa fo te in b'a fɔ a cɛ ma a furu cɛ ma dɛ k'ale bɛ fɛ k'ale n'o ka to amiable de la. C'est-à-dire, ale tɛ kɛlɛ fɛ cɛ in fɛ dɛ mais ale bɛ to a ka kamalen tigɛ la n'ale tilala o bɛ tila ka bɛn tuguni c'est-à-dire tellement que te i ka kuma in ye kabako ko ye mɔgɔ dusu kasi ko don wa te c'est-à-dire hali ni sɔsɔli kelen kɛra te hali ni sɔsɔli kelen kɛra c'est-à-dire ni ma communication in bɛɛ jouer réseaux sociaux ka diɲɛ bɛɛ kan mɛn te i b'a fɔ o ma ko tu mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka ni cɛ in accuser cɛ ma foyi kɛ ne manden princesse ye ni fila ajouter k'an sigi k'u lamɛn k'u wele kelen kelen te ma se ka kuma jɛlen foyi fɔ dusukasi min bɛ cɛ in na c'est-à-dire i ye muso min furu ka tila k'a na faransi o ka tila ka taa cɛ wɛrɛ fɛ ka tila k'a yira i la k'a b'o cɛ wɛrɛ de fɛ ka tɛmɛ i kan cɛ kamalenkɔrɔ aw tɛ se ka nin kun dɛ cɛ min bɛ nin kun o ka dɔgɔ wa nin ye te ka kuma c'est-à-dire nin y'a daminɛ dɔrɔn de te c'est-à-dire n bɛna n'i ye vidéo de kɔnɔ k'i tigɛ k'i bila
ni yiga ni yoro partie ni début du commencement ni première partie mais soroga na grand M na ani roi 12-12 ah grand M ani roi 12-12 roi 12-12 e ma do ko dien na tige ko be c'est-à-dire wati ko de dien na tige ko be galon ba do nye roi 12-12 galon ta du sa dien roi che yi negen galon ka roi che yi kanun galon ka roi che courage do ila ki ga galon tige roi fin ben sans prince mandem princesse mangando inunte roi 12-12 inunte krefe inunte roi grand M yenke ni ma bal ne la de roi 12 parce que billahi tallahi fait wara be kla kana wura kan ko fe mite ni chi grand M taille début du commencement ni yo grand M nana malien flendier ka bodoro nga mogo accusé ingratitude de akera ingrat de ay sagi kele soro de ay jagarta goni soro de o kumala ya donta de o kumala ya bota mew malien o be ga nyine yoro mi ko a roi 12-12 kolo c'est-à-dire roi 12-12 be toko de fait aye tchedja roi 12-12 be toko de fait ama tchedja roi 12-12 be toko de fait ni be nyuman ke mogoy ama se ka filmer ni be ga nye mogo ma dilay wora suru a dito ama se filmer lima e bisimila hali ni roi be tout roi bi filmer pour que kana réseaux sociaux sans fait roi taka mama la nyininga roi mama la nu de wartigi le roi ni sans prêtre été wartigi c'est-à-dire toko de kadiye me été wartigi awa confinement damne le Bamako man dem princesse be kan kuma fo ay ta recherche ke ni galunti ke mama la ay 10 millions di ko ga do c'est-à-dire masque ani gauna ko ga di fantôme ma ko ku deme coronavirus kelela man dem princesse côté ay ta neni mama la te nyondo mama la to ko ko folo de ni ne ga vidéo kono mais ay ni recherche ke ni man dem princesse galunti ke ni o te kele wa 12-12 jiembe wuli te ke dabia baba nyonay dabia baba e nafolo mi mara mali kono c'est-à-dire dabia baba ga sama ele ma folo dabia baba nyona kana ka nafolo mara mais dabia baba o tabe ga wakati mina c'est-à-dire dabia baba kume soni ngani prévoude roi 12-12 ni be fendi mogo ma ayira kunte man dem princesse mangano he chekele bola jogarana a sale ne mogo ye adon Mamadou Dagolo salen de dagolo dona dagolo salen de mogo na nu fili duguma dagolo salen de mogo na ni dagolo ga nyuma dagolo salen de adama dem nya da ko mogo tara ma be to ko soro nyenema dagolo shude to ko soro dagolo shude emira ne man de princesse ne te criticale ne te alay ne te chidenye mais dagolo e si minge kata ni alata e chien slamaya e chien doni e chien mauko ko ni nyana bogo ni fiuma dila yi wara suri ka ke dogola ka mogo sutura dogola ka mogo lebu sutura dogola c'est-à-dire ka mogo deme dogola ko masara mani ko chini lahara ko aljine de biye no kuma e tienne walle aw ni ne chama c'est-à-dire madu dagolo be teme abi ta aljine kono kan chama njolento madu dagolo kuma na ke ko la jien kono akko kuma do malien kuma do madu dagolo bara kuma na ke fe jien kono mais madu dagolo wallahi billahi tallahi ay ala ta ke kata dagolo sale ne dagolo dona malien deshi de se ka fa ko nte chen chebe ku meto gi sigi so jemanga kata amandin dala kale le kunye dagolo te kamele ba kuno a muso sunguru tike chogo de kunyo ye dagolo kunte dagolo yi kle bayan atale anyona gente a agila ay wari mi mara ay hine minge mogola ay malo boro mi jigi c'est-à-dire ay mogo jigi tugulu minge dogola anyona te man dem princesse mangano ura ne yo waka ko damneli c'est-à-dire nte foyi waka ko duguma mais grand M mena kumando fingena non temetola grand M kakla kan adresser malien dembela fantanya ye chien mais fantanya ma jugune grand M fantan denya de ka jugun fantan denya fana tede grand M c'est-à-dire adama de ka ke fierté yere faut toujours être fier de soi-même ni bora fantana so ika fantanya ma ni bora dese la so ika dese bagato ya ma ini ka dese ini ka nogo ayira kete mogo demander fena ko mogo te ke fade sako e fen do fe c'est-à-dire ko mogo te filmer ka fen do ibolo ki ke ko kirikara mogo ki ke ko mogo fu parce que malien mune kadi malien delili non ma delili dabla c'est-à-dire ni adama de yere ma yira ki ye mogo bay mogo te se ki ke mogo bay parce que exemple là grand M no aso ni ku ye grand PD de la Guinée ni ye grand P la jon ka 1 million do abulu ka kla ka bo abulu ni sans perenche grand M et grand P abe c'est-à-dire abe direct ta ka animé ka fo jien benyana à la seconde qui est 1 million d'ama qui a boabulu c'est-à-dire adama denga ki yere ye grand M uraye ni million mindima
Grand M, faut ta yire la ko erete ke multimilliardaire ye dunala. Grand M, faut ta yire la ko dionno, ko erete ke fenye. Fi erebe klaka mo son faut to yira ela. Parce que même mi foye, ni sans prêtre ni urai wartigiri, urate wartigire, urai to nyini nadi, wartigi ani to nyini na fenkelente, wartigi ani yere yira la fenkelente. Ne malien, ça dire kuma dola, ne kuma be sulu. Ni ne malien kuma la, malien ya anega be bona doni. Ni ne malien kuma la, c'est-à-dire ne mande princesse, ne be ancêtre roule, ka nyere la, ka fo, moi Sunjata Keita, ama son Jonyama. Ayi. Sunjata ma kun chien, c'est-à-dire a fadenye. Ayi. Aye mo bom nou histoire mais ou mo kun chien ou fadenye. Non jamais. Kana nata mo bolo fena, che nata yere la. Grand M, kana nata che bolo fena. Ala yidan, ayi ke mo dogo mani. Tiendo, e note Grand M. Ala yidan, ayi ka banabagatoy. Tiendo, il note Grand M, mais bana, ou vie ka dogo ni mo. O ta ira kite ke fin. Grand M ne sugo kibe ke fin dien bifo. Grand M, ni ala koka be son na fo la dien bifo, la harabi fo. Hali chou tatola be do fo ima. Mais wa, c'est-à-dire mo te fantan wele ki nya, c'est-à-dire ki nya kar la bo fantana. Wa 12 abe fon made ka fantan wele ki nya kar la bo fantana. Grand M magalon tike. Jamais. Aya asime déjà. Ko sagi maloboram fora, ko maloboro dira ka mogoma. Aya asime ko moto mi dira, ka moto dira ka mogoma. Ale de asime dien benyana. Mais ko 1 million mi dira, 1 million minena la. Ali chini 1 million madama. Urwa, ibe wali den ta munde kama ki ba filmer parce que avec ce ko be la, o filmer le Cheni bole Grand M bole ngana fo ka filmer la ko wari minela la abo ujo ko na ni prévu mais asira kana ni prévu ya o kumala anga yambla o anga yambla no ura 12 ma anga yambla filmer a kato ka soin ura 12 ma to da anga yambla ka no kato la ka filmer chemali ay sabal koy ama se prévu ko nyini ngana ko do ma koy wana be prévu de ko c'est dire mo were be botugo man de princesse manganu wallahi bile mo were be botuguni c'est-à-dire mite ura 12 mite Grand M mo wala be botuguni kana sigi ga ura 12 ko fo parce que c'est-à-dire malien est refléné wari be mo kuna ka galon tige ko tigi majam de kadi malien imam mandi princesse c'est-à-dire be sans pereta ka deiga na fulu ka sans perenda ko c'est-à-dire bombe atomique ka uchi mandem princesse magotala ni nga tien fo kuma serima c'est-à-dire be tien fiye mbe temembeta wanete mo nyini ayi ka mo nyini ki deme non jamais muso kele mi be bo ni ye kele mi kuntige Jassim je confirme Jassim mba kele ke fa la ba ne mandem princesse de donner chega kuma netome muso ka kuma netome ne ga objectif ye mi c'est-à-dire ne be objectif de atteindre ne sigi kunye mi ne ga kuma fo kunye mi c'est-à-dire ne bo de suit wane bo atteindre wani nye se no koko la masara mani de o no ya mandem princesse hein lengsi ga la galeni mal asadi masara mani de o no ya ni o ko be ke ko bay o ko be ke ko sabatile wa nyebe soro ko kono la mais Grand M mena kuma labam takafi c'est-à-dire ni mo yi ke mo ni ya yala ki mo bay ni mo nana ni ko fait c'est-à-dire comme na fait no de dima ka fa ku bi filmer parce que c'est-à-dire ne bolo bi ku fouter boy la di ne bolo bu profiter la di sinon roi fantasson ma solo roi y na biblosi la takalate on na ne la ku me biblosi niveau là ne ku me biza niveau là c'est-à-dire gito en chama chaka girebu de nous ne be keka yinfa roi mu na ma orphelinat do dele comme jet privé ga kan la jigi ba mo kono comme roi to ga de kadi mais bi ka to ka benenoa film do roi et te giga bene ko nya fa mo mais roi c'est-à-dire ne tenda de ga kuma la ka foflo de c'est-à-dire ga kuma na réseau ko ne ftimani na na pe parce que roi ni te sans père ne tege kono e ura ba do ebe komina e ba don tigi be komina ura e ba do ko na foloti kuna ura e ba do kete na foloti ura e to ko nyini na nyi na foloti e kelente muna été orphelinat kundele no na folo kumbibulu nyani mobili ka to maquillage la du kono ka mobili ta doro ka to jojo so kono olu photo ubeta peyi wera u dongli dala ubeta takana jamana wera u dongli dala ni ba bolo ni bosi mobili kono bu nola ube joshu nola ube ko nola do de bena faruka mobili teta ayi
Oh, ni photo yi, on a dit qu'on a mobile boliore. On a un kambe kuma, kanta nyenwe. Nangambe kuma, kanta acidie. Ura, obemo obiye kui. Obemo obiye. Nyani kata photo yu kungolo ke mobile yo. Yere baya tagamo, disi bele ya tagamo. Nede ne. Ura, manifin te fou. Adama dente fouye. C'est-à-dire, il baisse comme il commande de gake. Il dit qu'il y a la wasoni mobile minier. Et puis qu'il y a la wasoni doumier. Ouah, il dit qu'il y a la wasoni fauteuil mouye. Ouah, 12. Ni masara mani, ne takatelini etay. Na yini mine domi. Fauteuil inke, abesira inye. Mobile, abesira inye. Ouah, mamunu be bolbol la en ofe en 600 bi. Ouah, bi fede, adonta ibota. I muso fola de besira inye man dem princessi manganu. Chou dale, chou muso fola de besira inye. Kuma fola juma be fo aye shula jigin abo liga ambe debe nyini ki daw kwa urwa na yi daga anti to chambre ngona de iye chambre climatisé le minjo iye to nyini salon minjo iye to nyini filmeli munke urwa anti to ide jamais ambe klaga ni tagabo o sofa na kono chambre kono kaya sensenga se salon kono ni sera salon kono ala aya sensa o te wole liga morgula shuga data o yi to bole urwa bla be fo ko shu urwa ambi tagata ni morgula wa mena galo kelen tigaye ayi saraka ga ni bla ni nga do ila kito morgula de ura ni saraka yi bla ni do ni la kito morgula ura yi wulila ka tagama kana do ika so billahi ni muso ma sentege ni kolabanta sadiri de me boni kogoy ura yi teru nu ma boni ga mobile dugumane sadiri ubu flip ga mobile dugumana de la ka boli ni ura fe be kule la Facebook kaya ura kasa 12 kasa y ura 12 nu be mi toko sabaka buda uba fo ki ye chou bagay ko ti est un vrai sorcier ko chou ga wuli chou te wuli bebe boli sentege ani kolaba ali ne ma de princessi ne le manaye ke de la brangani kono ko ura taratuguni hôpital la ko ura chou segida ayi ne makalo sabake ma direct ka ba fo man de princessi ma ko tu iba do de la ko bani adama dente mo oni fife c'est-à-dire i yerete man de princessi mangano ite imana jaw ye chogo na fora ki ni bina bebe sirainye imana fo chogo ki ye togo tigiye na fora ni bina c'est-à-dire ambi yesranye fendi malien bi yesranye fendi farafin bi yesranye fendi wa joro dona domina masara mani mi ta katigi ninda bite jiente kana giri jien togo no fe ni ala chet na fate jien togo la wa togo e fen flaide ala be maye ki son togo la ni ala e togo di mamima ni manifin go kuba minela ni sans preche ou tese ubu sendo ou te fembola ubu bolodo ou te fembola parce que masara mani yoro ala ere de yi kanu mo wire de yi kanu o te foi tien mais ni ye togo karaba wa iga vibe ke vi karabaleni iga togo be ke togo karabaleni wa imana jien na tiga ko ke on les voit en carabatage wa français de français c'est votre débat là on les voit en carabatage parce que roi caraba les choses ami kalama roi 12 iPhone 12 ibe singi isigile rebi koromso ou vieille balmake o fana be ka video ke ya vauraye ko ne mago be iPhone na ki yere ke mana mo ki yere ke mo fie ni bora ki be kuma o feula c'est-à-dire kuku yere la rabeseli dabla c'est-à-dire ou ta femme ni bora ki ba fuyo la c'est-à-dire kuku yere bunya c'est-à-dire ou ta femme o de la fiatra wole a carabatalage aya sebe o de be ampi ura 12 en carabatage ate gringri ni bora ki mo fo malien o la c'est-à-dire ni adama demi yere bunya mo ni film ti bunya kadi kamara o de à partir de la ni ura to sebe en carabatage man de princessi mangano ni chien nana ma chien fo ambe galoti ga kui ni chien nana ma dado chien kuma na ka fo ni sans prêtre ambe galoti aye mobile di ma safule aye moto indima asola galamne kamolo boro di ima aya sego ke engra maro jongo ko waga 1 million do ateke aw ni no ali ni malo boro di jagata dira aw yere ma ni sans prêtre ka 1 million da aw to teke nyashi 1 million maka nyine malo boro ni jagata quoi mais ni mo go kabe no bedi imo ni mi ga 1 million frère bi ga 1 million réclamer c'est-à-dire royi yere tunu chenna di aye mo wala de ga numéro di aga petit ni do donc ni grand M go ka be wala li ga petit ni o de be kuma grand M fe jagwa te grand M fana ga kuma nyefo jagwa te grand M fana ga boka na ata nyefo Facebook ka wa ni te ura chien folo ni sans prêtre ura chien folo kini ura iga ni kam mene bulu na te kan na ni bo fen ben sans prêtre me mini ala fala kana no ko mais ne buto bebe na réseau kan
ne te bona e folo de ura ne buto u bebe na kelengele nunu na kelengele fem ben sans prenche me sro ka boka be confirmer ura ni mo bi fati bla flila ura ni mo yi kanu c'est-à-dire ati debe de aye karabatage sebe en karabatage o e français quoi créé par Mandé Princesse maliga ka fima ere ko be ko kele création sur création Mandé Princesse de do aye ça comment nous fa ko est-ce que kala ko de do malien c'est-à-dire ni mo wa kube kuma au fait c'est-à-dire a te kuma fam quoi avec kuma mine juguya e ka kuma mine nyengo e c'est-à-dire na jaguya c'est-à-dire il va faut qu'il be dollar te dollar ou à personne c'est-à-dire à final jera ne Mandé Princesse a fo itene bolo ou a tene bolo ne te ou a bolo en tant personne c'est-à-dire ne be kuma mo ma ko ne be qui détester de je te déteste pas ne be qui ga faire de famille mais ça veut pas dire que qu'on est parfaite je suis pas parfaite jamais je suis pas parfaite c'est-à-dire ne be millier le quoi dans ma dien tobe be chugumna mais mi ne na ma dien to différencier mo to taille c'est-à-dire de seconde do juguya plus profonde ne fi man tate juguya plus profonde wani ya fantani fama dane koro c'est-à-dire en tant que fantôme tama temede ka dama teme wali bonne Mandé Princesse be fantôme de ko fe ni sans prendre wa fo ka ta djien wuli il va faire Mandé Princesse golonto yoro itai fo ka ta djien wuli il va faire Mandé Princesse djengato yoro itai wa pour votre information infotage am salfa aya glafo bon mutra chimina bomogo c'est-à-dire projet abaka abega yele Mandé Princesse na vidéo de la ka to vidéo kolona la c'est-à-dire ka projet waraw nyini parce que dien odi ni ne malien dje c'est-à-dire malien mena ka attaque doron togo nyini dro quelque temps ay mayi sherifu nyini ay mayi sherifu nyini wati kala mayi sherifu la c'est-à-dire mogo kumeta dimanche la ka ta mayi sherifu photo nyini c'est-à-dire suguba konona la kaka modèle ta mais mayi sherifu be mi ani togo betara atora jelison jeliladia fo bi mayi sherifu masega c'est-à-dire ite ko ware c'est-à-dire en flene malien flene anemo malien musomani ani malien che c'est-à-dire nous ye na folo soro ou te penser ou yere ka avenir là ou te penser ka fo kube ou be tokoni mi soro kuma ou be na folo mi soro kuma ku profiter la ka kodo ke ou be se ku profiter comme na fo ka ta dien wuli ibe dien be ka ke fo malien jaba sora be mi jaba na formuye ya kana na chien ya tika choko ka ya chekai ni min ka o kai mais jaba ma profiter fo ila wa soni sa jaba fana o tabe boa la ppp ito to me kula ni fe to ni fitini soro nyanu ku profiter o to la ko ke ko do e ka mogo nyo yere ayi u be to yere irani jama ye ya de la dron ni sans preche u ka ko bebe ba wo to te fotuguni hala nga wari tigi koroba c'est-à-dire a chama ba be tendo ou te fait réaliser a jate mne egale i to be fo komina nyani ko fenta ko sanga sa fe o to kele bon awa malien munu be francis ça parce que Mandé Princesse ici ça mento vidéo là tout va changer mina to ka publicité mondiale ou de ka jugoro parce que lu publicité nous ne c'est payant a radio so kura do da ele lendo c'est-à-dire anga francis ka deun fait c'est-à-dire radio de la diaspora radio somindo c'est-à-dire demseni munu la kodonete donc li dasra fait ani mo munu be fait wala ko ani mo munu be fait wa produit kuma wa nyefo c'est-à-dire ani mo munu be fait ou ka ko wa nyefo mo ko ka ko nyero radio so fait ko information di ka lata nyefe ko sebe ni radio so ile dele le bo kamano francis konona la francis jeune branché lembe francis jeune branché lente miti radio so insui iba taper drone www web radio askia mali www web radio askia ml c'est-à-dire abe diaspora ko bedika Mandé Princesse mangando donc DJ Dobala DJ Adams ala be to ka Mandé Princesse atala kuye wa ateme Mandé Princesse da animation na radio la de parce que mai bito ko do la ibeta ko do nyini parce que ne tout traîner c'est-à-dire ne be ka ko de visionner ka ta nyefe ne dans te to bolo clé la réseaux sociaux ngane je profite de mon talent je vais profiter de ça pour devenir voilà une grande dame parce que c'est-à-dire nebe ema l'ouest nous on nebe ema l'ouest na c'est-à-dire nebe ema l'ouest nous de ta nyona viser quoi voilà avancer
c'est-à-dire qu'il to ko do la ka ko do nyeyini o fana mana ga farafina tien ne pose publicitaire de farafina tien o be mopti aw yere ba don anga dali finu anga farafin finu ni mago bala dre bi gere farafina tien na mopti c'est-à-dire ale bi ila son la a chogo suya bela mandem princesse mangando publicité ou chaman bawbe amba to sisa no vidéo la ambe fremne ambe pose publicitaire ou ke nanye pose publicitaire ou ke mandem princesse yere aka bobo de la aka tonobo de là parce que ibe ko go ge jiengono c'est-à-dire ibe nye mo ma ko do la ibi akulito i yere la c'est-à-dire ki yere ta nye foka nye ten ko tebe o kuma la kan to bamako restaurant mondial munu nye wele me kla do nga inbox ko no bo be ga restaurant coché me na wa restaurant fana folu ke parce que immobilier do fana be no jara immobilier o fana ka publicité be mbolo c'est-à-dire ni tariga séjour la bamako ni be fe ka ti yere lafia ite fait qu'il y a kungolo chauffer ten kosebe ite fait mo kana kani i kungolo ya fanchi chauffer même masala mani ni che nga so kwai c'est-à-dire aka so konona nunu lafia dane do aga immeuble konona ibe micro ne nyini wa obe wifi de do wa obe salon bele bon chambre konte o kuma o te se ka nyefo ka baere malla ni ya bla ya oro konona la mais nya publicité ke aliganto bamago yere nya yoro poster ka publicité ke donc ni mogo ni be fe ka ta mali mali la vacances la fana ka ti yere la fiaron do la mogo kan ye ki kuloro la gan iba le ga yorota farafina chien yere tigi fleni mandem princesse mangando ni be dien na tiga ko ke ibe to ki yere ga intérêt visé maintenant c'est l'argent qui parle ante boliko yoro ko ambe na folo de ko 600 ini na folo de be kala ga 600 no o chamamba pour que ni mande princesse ya to discussion ça m'a ay kuma ga na folo boy ami no am nya ko be ko gele mande princesse mangane kuno donc ni histoire nous ni nous damno di mais maintenant très prochainement parce que makla musodo nga tira comme kuma o kuma cha ani chiu chama babi c'est-à-dire mena nou ye kelengele maintenant y vidéo kam to ka clé fla blabla folo i ga vidéo ka sou sur là après il veut se ka ko were do la mantala chiela il y a terme kura créer la nyini ka kala nye terme kura créer mantala sa bisou là ba ne a mantala ko we chogodi ya jongani ni blanc fini mi o yen salari mantala chogo nega mantala nana ay mantala sisante kelo i kelo ki yele la nyinengo wakati ni na sano iga doge tono iva ni jo bala nununa e ju setan de toro yiri jugu fere iga don ko lula ko iga farani la erede ote sisan me anglais de fo am solfa e baro ni be ga mi fini no am solfa ate fatia je suis certifié aya 7 duguma kala ko te check drop bitch Jax baby Sanoka klaola sanoka kla nyonjo yaina kana jukula mechi kakala jene badina deke igitama tomo sanoka kla nyonjo yaina kana jukula mechi kakala jene badina deke igitama tomo Sanoka kila nyonda balinina metachila au mabaola au makila nyokoro matikela metachila abitala alisa ube pare sakoyala metachila pare zonkadie edu makila wali fesingala kabako ikodeni komani dibila ibaka meshi korota kabako dibisanga denina edu makila talo singala kabako ikojenge kamani dunga kube jara pine fuala kabana ko awocheni kamani au kadube fale nonga fano kabako ni ngolaza kabako songe hono toni netunta dongo fade nyakumado subuweke ko bama ko bila manye kala elewa de mi sanfele sanoka kla nyonjo yaina metachila kana jukula mechi kakala jene madina deke igitama tomo wa bo appel be ka bo fambe fe be ka nga fait ketke ni be de ko nga bossi de voilà bo James biga musique de kuini na nga toni doni ngala o la ambe soro kata
Sanoka klaola, sanoka klanyo ya ina. Kana jukula mechi eka kala jeneba dena deke kitama tama. Wa bossi nous boire le appel. Non mais bon mina jigingwa. Attends. Jean-Claude, c'est-à-dire Jaï Perrin. Demseni nous a terrabe dit Jean. Jean c'est-à-dire Tara Kataga ita femme belle féminine. Ka be filmer inyenye wa mina na be rezuka. Ko be kokele. Et puis ye mo mi chigana Jean. Mo na kam na ne ole ye mo chigana fa ko no ko ninte kwa. Saka tiga tulusuma ko be kokele mandem princesse mangando ne. Meta mena au be agambe.